आज पहली मर्तबा मुझे ये महसूस हुआ कि शायद हम दहशतगर्द हैं। टीमें आ जाती हैं, घर का गिराव कर लेते हैं। इसमें नैब की बदनीयती थी। इमरान न्याजी चोर डाकू अब ढूंढ रहे हैं ना, तो अपनी काबीना में ढूंढो, अपने इर्द गिर्द ढूंढो। जो लाहौर से लेकर के लड़काना तक जो सारे माफियाज हैं उनकी टीमें आपको सुनाई दे रही हैं और हमजा शहबाज जो हैं वो लिंकपिन थे सारे कार्रवाई के और उनके ऊपर जो इल्ज़ाम हैं वो यही है कि तकरीबन 85 अरब रुपए से 100 अरब रुपए के दरमियान जो पैसा है उन्होंने पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर भेजा और वो पैसा जो है उससे फिर शहबाज की फैमिली ने अपने एसेट्स खरीदे। वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज सबसे पहले हम बात करेंगे नैब और शरीफ ख़ानदान की। आज नैब की एक टीम ने शहबाज शरीफ साहब के मॉडल टाउन रहायश पे छापा मारा और वो चाहते थे हमजा शरीफ को गिरफ़्तार करना, मगर नैब टीम जो थी वो नाकाम रही और बल्कि बाद में उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जो सिक्योरिटी गार्ड्स वहाँ मौजूद थे शरीफ ख़ानदान के, उन्होंने बदतमीज़ी भी की, तशद्दुद भी किया और उनके कपड़े भी फाड़े। दूसरी तरफ से ऑब्वियसली PMLN की तरफ से बहुत तनकीद हुई, एक बहुत शदीद रद्द अमल आया है इस छापे के बाद। हमजा शहबाज शरीफ ने तो यहाँ तक कहा कि अगर इमरान खान साहब को चोरों की तलाश है तो उनको अपने सफ़ों में देखना चाहिए, वो इधर उधर क्यों देख रहे हैं। नैब की तरफ से एक एक्सप्लेनेशन आई शाम को काफ़ी देर के बाद। उन्होंने कहा कि असल में आज बुलाया हुआ था हमजा शहबाज शरीफ साहब को नैब पूछगछ के लिए, मगर क्योंकि वो नहीं आए तो इसलिए उनके अरेस्ट के लिए टीम को भेजा गया। इल्ज़ाम हमजा शहबाज शरीफ पे एसेट्स बियॉन्ड मीन का इस दफ़े लगाया गया है कि 85 अरब के असासे उन्होंने बनाए हैं और वो शहबाज शरीफ साहब के फ्रंट मैन हैं। एकदम तेज़ी सी आ गई है लगता है नैब का जो प्रेशर है और जो उनका घेराव है शरीफ ख़ानदान के इर्द गिर्द, क्योंकि पिछले दिनों में लग रहा था कि जैसे अब थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा है शरीफ ख़ानदान को। इस इशू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मलिक अहमद खान, जो सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। वेलकम टू द शो मलिक साहब। जी बहुत शुक्रिया अरफा, थैंक यू वेरी मच। जी मलिक साहब, तो पहले तो आप हमें बताएं कि आज हुआ क्या है, कुछ समझ नहीं आ रही। आप लोग कह रहे हैं कि टीम आई है, अगर वो अरेस्ट करने आई थी तो फिर वो वापस कैसे चली गई? ऊपर से नैब वाले इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि बदतमीज़ी की गई उनसे। आखिर वाकया क्या हुआ? जी बहुत शुक्रिया। देखें ये नैब ने आज जब रेड किया तो उनसे पूछा गया कि आपके पास वो कौन सी लॉफुल अथॉरिटी है, किसकी ऑथराइजेशन है कि आप क्या कोई सर्च करने आए हैं तो कोई मैजिस्ट्रेट आपके साथ हैं जो नैब का लॉ रिक्वायर करता है, और या अगर आप अरेस्ट करने आए हैं तो आपके पास अरेस्ट वारंट्स हैं, सही, तो वो काइंडली कम्युनिकेट कर दें। इसके जवाब में नैब के पास ये था कि जी हमारे पास अरेस्ट वारंट्स हैं और वो चेयरमैन नैब ने ऑथराइजेशन दी है और इस केस में दी है। सही। तो उसके जवाब में उन्हें कहा गया कि इसके ऊपर तो लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है और लाहौर हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिए है कि अगर कोई भी गिरफ्तारी करनी होगी और कोई एविडेंस ऐसी आती है तो 10 दिन पहले कोर्ट को इन्फॉर्म किया जाएगा और वो जो नया एविडेंस इनके पास होगा वो कोर्ट के सामने रखा जाएगा, क्योंकि नैब ने खुद कहा था कि मैं गिरफ्तारी मतलूब नहीं है। तो इस पर उन्होंने कहा जी कि ये ऑर्डर सेटिसाइड हो चुके और इसको सुप्रीम कोर्ट ने सेटिसाइड किया। तो उसके जवाब में हमने उनसे पूछा कि इस पे तो ये फलां नंबर की अपील है जो नैब अथॉरिटीज ने हाई कोर्ट के इस ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में की हुई है, इस नंबर के तहत है और उसमें भी लीव टू अपील भी ग्रांट नहीं हुई और ये ऑर्डर सेटिसाइड भी नहीं हुआ। तो ये कैसे मुमकिन है कि वो ऑर्डर जो किसी और पिटिशन में और किसी और नुक्ते पे एक ऑर्डर है जिसमें सिर्फ इस हक को तस्लीम किया गया है कि नैब अथॉरिटीज अपने सेक्शन 24 के तहत लोगों को गिरफ्तार कर सकती हैं, वो कहाँ ये कहती हैं कि जितनी भी कोर्ट्स के अंदर पेंडिंग एडजुडिकेशंस हैं वो सारी खत्म हो गई और एक ब्लैंकेट ऑर्डर पास हो गया। ये तो उस ऑर्डर में नहीं कहा, बल्कि ये तो इनफैक्ट जो पिंडी हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सही जिस अपील में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन दी थी उस ऑर्डर को भी सेटिसाइड नहीं किया। सही। तो इस पर वो अथॉरिटीज जो हैं ये सारे मामले के दौरान 2-2.5 घंटे लगे। अब इसमें वो फोर्सफुली प्रेमिसेस में एंटर करना चाह रहे थे।
سر تو یہ if I can just ask you here, یہ ساری گفتگو کس نے کی نیب کی ٹیم کے ساتھ؟ یہ دیکھیں جو ان کی وہاں پر نیب کے جو لوگ آئے تھے ان کے ساتھ پہلے ہمارے وہاں پہ جو سیکیورٹی کے انچارج ہیں میجر وہاں پر ایکس ریٹائرڈ میجر ہیں، صحیح، پہلے ان کے ساتھ بات ہوتی تھی، وارنٹ انہوں نے ڈیمانڈ کیا، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جو نیب کے آفیسر تھے وہ انفیکٹ اندر جا کر ان کی شہباز صاحب سے بھی ملاقات ہوئی، آئی سی، اوکے، ان سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیں کس اتھارٹی، پھر ہمارے لائرز وہاں پر آ گئے، ٹھیک ہے، پھر ہم لوگ خود بھی وہاں پر پہنچ گئے، جب یہ خبر میڈیا پہ جی پتہ چلا تو ہم لوگ بھی پہنچ گئے، سارے پاکستان کا میڈیا وہاں پہنچ گیا۔ صحیح، اب یہ جو دوسرا نقطہ ہے کہ اس میں کوئی مین ہینڈلنگ کی، سیکیورٹی کے سٹاف نے مین ہینڈلنگ کی، تو یہ بالکل غلط ہے۔ یہ لوگ فورسفلی گیٹ سے اندر انٹر ہونا چاہ رہے تھے، وہاں پر ایک کیبن، سیکیورٹی کیبن بنا ہوا ہے، صحیح، اس سیکیورٹی کیبن کے اندر 15-20 لوگ اکٹھے ہو کے اندر گھس گئے اور اس میں سے وہ گزر کے ایک دروازے سے اندر جانا چاہ رہے تھے، فورسفلی انٹر کرنا چاہ رہے تھے۔ صحیح، تو جو ایک ڈرائیور نیب کا ان کے ساتھ تھا جس نے سفید رنگ کا شلوار قمیض پہنا ہوا تھا، وہ اسی دھکم پیل میں اس کی کاٹن کی قمیض کی ایک سائڈ سے تھوڑی سی بازو پھٹ گئی۔ صحیح، کسی صورت وہاں پر کسی نے کسی کو زود کوب نہیں کیا، کسی کو روکا نہیں گیا، یہ لوگ وہاں بیٹھے رہے، انہوں نے چائے پی، اس آرڈر کے اوپر بحث کی۔ جب ان کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ آرڈر جو ہے یہ ہمارے لائرز کے مطابق، اور جب یہ پتا چلا کہ ان کی اپنی اپیل بھی کی پینڈنسی بھی ہمارے نوٹس میں ہے، جس آرڈر کی بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں جو کہ پنڈی ہائی کورٹ کا آرڈر ہے وہ اٹ سیلف ابھی سیٹسفائڈ نہیں ہوا، تو پھر دے ریئلائز کہ وہ غلط کر بیٹھے۔ پھر جانے کے بعد انہوں نے ایک نئی پریٹیکسٹ نکالی اور کہا کہ جی دیکھیں یہ تو ایک دوسری انکوائری ہے جس میں کوئی 2 بندے، ایک فضل داد جو کہ آج سے 40 سال پہلے شریف فیملی کے کوئی ملازم تھا، بیچارہ بوڑھا آدمی ہے، ایک کینسر سروائیور ہے جس کا بھی کمپنی کے ساتھ کوئی معاملہ بھی نہیں ہے، ایک اس کو انہوں نے پکڑا ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر کوئی ایک اور کوئی منی ٹرانزیکشن جیسے کبھی شریف فیملی کا کوئی بندہ ملا ہی نہیں آج تک۔ اب ملک صاحب تو جو یہ اب نیب کی نئی ایکشن آئی ہے کہ انہوں نے آج حمزہ شہباز شریف صاحب کو بلایا تھا 4 اپریل کو اپنے آفس، اور وہ آئے نہیں تھے اور اس کی وجہ سے یہ ریڈ ہوا، تو کیا وہ اس کی کوئی آپ کو نوٹیفیکیشن حمزہ شہباز شریف صاحب کو ملی تھی کہ انہوں نے بلایا ہے؟ غلط بات ہے، اگر کوئی نوٹس آیا ہوتا تو حمزہ صاحب جاتے، کیونکہ وہ تو انڈر پروٹیکٹیو بیل تھے، کورٹ کا آرڈر تھا، تو یہ تو فیئر فیکٹر یا کوئی اپریہنشن نہیں تھی کہ وہ خدا نخواستہ جائیں گے تو ان کو بٹھا لیں گے، وہ تو کورٹ کے آرڈر کے ساتھ پروٹیکٹڈ تھے، وڈ ہیو گون دیر۔ یہ ساری آفٹر تھاٹ ہے، جب نیب نے دیکھا کہ انہوں نے جو ایکٹ کیا ہے وداؤٹ لافل اتھارٹی کیا ہے، ان وائلیشن ٹو دا آرڈرز آف دی لاہور ہائی کورٹ کیا ہے، سپریم کورٹ کے ایک آرڈر کو جو کہ انہوں نے واٹس ایپ کے ذریعے بعد میں منگوا کر وہاں پہ دکھایا، پہلے they were not even having that order with them، وہ بھی ان کے پاس نہیں تھا، اور پھر دکھایا کیونکہ ان کی انڈرسٹینڈنگ یہ تھی، کیونکہ سپریم کورٹ نے ایک جنیرک بات کر دی اوور آل سیکشن 24 کو سامنے رکھتے ہوئے کہ نیب اتھارٹیز اریسٹ کر سکتی ہیں، تو ہم نے ان سے کہا کہ یہ آرڈر کسی صورت بھی اس آرڈر کے اوپر نہیں آتا، کیونکہ اس آرڈر پہ تو ایک کورٹ نے جورسڈکشن لی ہوئی ہے، تو سپریم کورٹ اس آرڈر کو یا تو خود اس کے متعلق کلیئرلی کہتا ہے، ڈفرنٹ کیس کے اندر ڈفرنٹ سیٹ آف سرکمسٹانسز کے اندر وہ جو بات چیت ہوئی ہے اس پہ بات ہو رہی ہے، تو پھر ایونچولی دے ریئلائزڈ کہ وہ انہوں نے غلط کیا ہے، جب ان کو اپنی ملک صاحب تو اب جو یہ سچویشن ہے، اب کیا انہوں نے کوئی نئی ڈیٹ دی ہے حمزہ شہباز شریف صاحب کو، اور کیا وہ اب اس پہ نیب کے پاس خود چلے جائیں گے انویسٹیگیشنز کے لیے اور کویسچننگ کے لیے؟ دیکھیں نیب نے پہلے تو یہ کیا کہ انہوں نے کچھ گورنمنٹ کے منسٹرز کو جو بیسکلی تو وہ منسٹر فار انفارمیشن ہونے چاہیے لیکن بدقسمتی سے ڈس انفارمیشن کے منسٹرز ہیں، کچھ ریمیٹنسز کی خبریں انہوں نے دیں کہ جی ان کے اکاؤنٹس میں جو شہباز صاحب کے اکاؤنٹ ہیں یا حمزہ صاحب کے اکاؤنٹس ہیں ان کے اندر کچھ ریمیٹنسز آئی ہیں، پھر اس کو بنیاد بنا لیا گیا کہ وہ منی لانڈرنگ کی۔ آپ اگر وہ ریمانڈ پیپر پڑھیں گی سر، جسٹ ٹو کلیریفائی، وہ بیسکلی الزام یہ ہے کہ حمزہ شہباز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کے کوئی اکاؤنٹس پاکستان میں ہیں جن میں ریمیٹنسز باہر سے آئی ہیں۔ ایگزیکٹلی میں آپ سے وہی کہہ رہا ہوں جی، دیکھیں الزام یہ لگا رہے ہیں، الزام کتنا بےہودہ ہے، الزام یہ لگا رہے ہیں کہ وہ ریمیٹنسز ایک منی ایکسچینج کا دفتر ہے جو کہ صادق پلازا میں ہے۔ اب نو I fail to understand کہ وہ کون سی ٹرانزیکشنز ہیں جو بذریعہ ہنڈی آ جائیں اور ایک اکاؤنٹ کے اندر ڈپازٹ ہو جائیں۔
वेरी स्ट्रेंज एंड वेरी अब्सर्ड। नहीं सर, वो फिर आई थिंक शायद ये कह रहे होंगे कि हुंडी के थ्रू बाहर गई होंगी और फिर वापस रेमिटेंस के तौर पे आई होगी। देखिए, वो कतन ये नहीं कह रहे, मैंने वो पेपर पूरा पढ़ा है। अच्छा। उसमें उन्होंने 3 जो पैरे लिखे हैं, उन पैरा के साथ अगर एट द मोस्ट उनका क्वेश्चन मुझसे को बनता है तो वो उन रेमिटेंसेस के मुतालिक पूछ सकते हैं कि इन रेमिटेंसेस का आप रूट बताएं कि जी ये कौन सा आपके पास और किस सोर्स से आई हैं। दिस इज ऑल दे कैन आस्क। अब अगर वो ये कह रहे हैं कि वो पैसे, व्हाट वाज द पॉइंट इन डूइंग दैट, कि अगर पहले पैसे मेरे पास मौजूद हैं, मैं एक मनी चेंजर को देता हूं कि वो बाहर निकाल दे और बाहर से वो पैसे वापस मेरे अकाउंट में लाते हैं, तो ये तो किसी सूरत भी कोई उनकी, ना ही उन्होंने अपनी जो रिमांड सीख किया है कोर्ट से, उसमें ये तो बिल्कुल उन्होंने नहीं लिखा हुआ। उन्होंने तो ये लिखा है कि ये पैसे क्योंकि वो उनके दफ्तर से जाकर लेते थे और लेने के बाद वहाँ चले जाते थे, और ये एब्सोल्युटली एक नई इंक्वायरी है। और अगर ये इंक्वायरी मुझसे उन्होंने करनी है तो नैब का लॉ ये डिमांड करता है, नैब का लॉ चाहे जितना भी ड्रैकोनियन है, आफ्टर ऑल इट इज अ स्टैट्यूट, और नैब अथॉरिटीज के पास चाहे जितनी भी डिस्क्रेशन है, दे हैव टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ। जैसा भी वो लॉ है उसकी उसी के मुताबिक बात करनी। तो मुझसे पहले सवाल तो ये पूछ लेना। मलिक साहब, ये तो अब आप उनसे नैब से डायरेक्टली, आई थिंक आपके लॉयर्स भी और हमसा साहब जब जाएंगे तो बात होती रहेगी, मगर यहाँ जो द लार्जर पॉलिटिकल क्वेश्चन इज़ कि आपको क्यों लग रहा है या आपकी पार्टी को कोई अंदाज़ा है कि इस वक्त ये एकदम क्यों हुआ? जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि अब तो लग रहा था कि कुछ प्रेशर आपकी पार्टी के ऊपर और ख़ास तौर पे शरीफ ख़ानदान पे कुछ कम होता चला जा रहा है, मगर सडनली जो आज की ये नैब की डेवलपमेंट है, फिर साथ में ये जो खबर आई है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब का नाम जो है वो शायद ECL पे डाल दिया जाए, तो लगता है कि फिर आपके ख़िलाफ़ जो नैब की वो केसेस हैं वो उनमें तेज़ी आ रही है। इसकी क्या वजह हो? देखिए, नैब का जो रोल है, नैब का बिल्कुल सिर्फ एक टूल के तौर पे यूज़ होता है। नैब इनकम्बेंट गवर्नमेंट्स को ख़त्म करने के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज की सपोर्ट बेस को श्रिंक करने के लिए, उसके साथ मौजूद पॉलिटिकल लोगों की पार्टी लॉयल्टी स्विच कराने के लिए। सर, बट ये केसेस तो आपके खिलाफ देखें PTI की को पावर में आने से तो पहले मैं आई एम नॉट एलिजिंग PTI हियर। मैं जिस वक्त PTI को पावर में लाने की तैयारी की जा रही थी, तब नैब के जरिए ये सर कौन तैयारी कर रहा था? मुझे तो यही लगता है अपेरेंटली कि शायद जो नैब की पिटिशंस थी, नैब में आप देखें ना कैसे थी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो पिटिशन गई जिसपे सुबो मोटो जस्टिस साकिब निसार ने लिया, तो वो मियां महमूद रशीद की पिटिशन थी 56 पब्लिक सेक्टर कंपनीज की। बाद में तो उनको इतनी तौफीक नहीं हुई आके माफ़ी मांगे जब अदालत के अंदर उसकी स्क्रूटनी होगी, तो इन दोनों साहब को आके एक पब्लिक अपॉलॉजी देनी चाहिए थी। मेरी रेपुटेशन को टार्निश किया इन लोगों ने। इन्होंने आकर मेरी सारी गवर्नेंस के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठाए। जो 1 रुपए की मेरे ऊपर करप्शन का इल्जाम साबित नहीं कर सके, इमरान खान शुड हैव टेंडर्ड अ पब्लिक अपॉलॉजी, वो भी पिटिशन इनकी थी जो मेट्रो के मुतालिक। सर, बट वो पिटिशंस तो नहीं, मैं आपको रूट दे रहा हूं ना। हाँ, नहीं, मेरे कहने का मकसद ये है कि देखें, वही बात कि नैब तो उस वक्त भी एक ऑटोनॉमस इदारा था, ये कभी भी ऑटोनॉमस नहीं रहा। माजरत के साथ हुकूमत नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट अलाउ मी टू से दैट अरफा, बहुत तकल्लुफ में फर्क थे, तो ये कर तकल्लुफ में बहुत बातें होगी। अब जरा थोड़ी सी ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट बात होनी चाहिए ना, बहुत बिटवीन द लाइंस बातें होगी। हम ये हैं कि एक पिटिशन लेकर तहरीक इंसाफ के ऑपोजिशन लीडर जो पंजाब असेंबली के अंदर थे, वो सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन लेकर जाते हैं जिसको एक सुओ मोटो प्रोसीडिंग में कन्वर्ट किया जाता है, और उसकी कन्वर्जन के बाद नैब को ऑर्डर किया जाता है कि इन 56 पब्लिक सेक्टर कंपनीज की इन्वेस्टिगेशन करें। ये कैसे हो जाता है? क्या ये कोई हैंड्स इन ग्लव्स थे या क्या मामला था? मैं तो ओपनली पूछ रहा हूं, मुझे जवाब चाहिए। सही, मतलब अगर वो पिटिशन और अगर वो इंक्वायरी ऑडिटर का रोल दे देते हैं नैब को, और नैब पूरी पंजाब की गवर्नेंस को 1.5 साल तक कोलैप्स करके रखती है, ये मेरी कौन सी गवर्नमेंट थी? ये तो गवर्नमेंट बाय द सुप्रीम कोर्ट थी और गवर्नमेंट बाय जस्टिस साकिब निसार थी। सर, अब तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी तब्दील हो गए, क्या आपके ख्याल में? तो जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तब्दील हो गए, तो उसके बाद आपने देखा कि जहां थोड़ी बहुत प्रॉपर जुडिशियल स्क्रूटनी हुई चीजों की, तो क्या बना आशियाना केस का? क्या आशियाना केस चार्जशीट नहीं है नैब के खिलाफ? क्या साफ पानी कंपनी केस जिसमें इंजीनियर कमरुल इस्लाम को बेल मिली, isn't that the charge sheet? शहबाज शरीफ साहब की बेल की जो जजमेंट, तो और मैं किसका करूंगा? अभी तक तो वही गुजरी ना दी। आप देखें तो सही, व्हाट इज हैपनिंग, ये हो क्या रहा है?
तो सर अब फिर से दोबारा अगर शुरू हुआ है तो who do you think is responsible? अब इस वक्त जी अब तो वो खुद गवर्नमेंट में बैठे हैं, अब तो इट इज मेलाफाइड एंड पॉलिटिकली मोटिवेटेड। सुबह इमरान खान किसी जलसे में एक तकरीर करते हैं और रात को उसके ऊपर नैब अमल करना शुरू कर देती है, और इन्होंने क्या करना है? दिस इज व्हाट दे आर डूइंग। सर अगर यही सिचुएशन है और ये पीटीआई के प्रेशर के नीचे नैब इस तरह आप देखें ना, और आपने नेक्सस कैसे अब पर्सन कैन लाए, उसी हवाले से तो सवाल कर रही हूँ। तो पीपीपी का भी नहीं देखिए मेरा इल्जाम, तो क्या अब आप पीपीपी और पीएमएलएन की हम कोई देख सकते हैं कि कोऑपरेशन होगी इस हवाले से पीटीआई नहीं? के अरफा देखिए, मैं तो सब्सटेंशिएट कर रहा हूँ, मैं तो आपको एविडेंस दे रहा हूँ। क्या ये पिटीशंस नहीं थी? सर मैं वही तो कह रही हूँ कि आप मेरी बात सुने ना, देखिए मैं आपसे जो कह रहा हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ, मैं तो एक एक बात का सबूत दे के बात कर रहा हूँ, और अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो कम ऑन चार्ज मी फॉर दैट। और मैं ये कह रहा हूँ कि क्या ये जो नैब की जो कॉग्निजेंट नैब होनी चाहिए जिन डॉक्यूमेंट्स की, हु गेव दिस इंफॉर्मेशन टू फवाद चौधरी? शहबाज गिल ने किस तरह से आके ये बयान दिए आज? और इनकी ये स्टेटमेंट्स जो नैब की तफ्तीश के पेपर्स थे जो मुझसे भी कम्युनिकेट नहीं हुए, अगर मैं अक्यूज्ड हूं तो ये कॉग्निजेंट उसके कैसे हुए? तो क्या नैब को और इनका ये नेक्सस भी साबित नहीं होता? हाउ एल्स वी कैन से दैट? मतलब इससे ज्यादा तो और कोई बात हम बता नहीं सकते। ये तो इस तरह जैसे सुबह दिन होने रात को रात होनी है, अलिफ बे पे ते ABCD की तरह बातें क्लियर है। नैब का और गवर्नमेंट का नेक्सस, ये इनके मिनिस्टर्स जो 5-10 इनके वुजरा आकर जो पूरी नैब से ब्रीफिंग्स लेने के बाद आके बैठते हैं। पहले एक मौसूफ शहजाद अकबर थे, वो आके बैठना शुरू हुए, और फिर किस एक केस में देखें इन्होंने, मैं आपके सामने 6-7 केसेस रख रहा हूं। कहां गया वो जावेद सादिक? इमरान खान शुड हैव द ऑडेसिटी टू कम एंड स्पीक टू द पीपल, आके बात करें। जलसों में खड़े होकर इल्जाम लगा देने से और झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा। अब ये बताएं कि वो कौन सा है वो फ्रंटमैन जावेद सादिक? वो कौन शख्स था जिसने 10 अरब किन को ऑफर की? हमने पार्लियामेंट में भी इनसे पूछा। ये गवर्नमेंट के रिसोर्सेज झोंक कर ऑपोजिशन को पहले नैब के जरिए जिस तरह से इन्होंने ट्रिम किया थ्रू दैट जुडिशियल बैकिंग, जो आप मुझसे सवाल पूछ रही थी, मेरे पास इसका एविडेंस है, मैं इसलिए खुलकर आपको कह रहा हूं कि ये ऐसे हुआ है। और सेकेंडली, अगर आज ये नैब जो है ये लोगों की जुबान बंद करने के लिए, मकसद केसेस बनाने के लिए, और अपनी जो ऑपोजिशन की पॉलिटिकल वॉइसेस हैं उनको बिल्कुल गला घोंटने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये तो मार्शल लॉ से बदतरीन दौर है। ये कैसी हुकूमत है? जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपसे बात तफसील से की। नाजरीन, नाउ विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे ज़ालिम खलीलजाद का जो दौरा पाकिस्तान का रहा। स्टे विद अस। वेलकम बैक। अब हम बात करेंगे US स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर अफगानिस्तान ज़ालिम खलीलजाद का जो इस्लामाबाद का दौरा था। इसके दौरान उन्होंने वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब से भी मुलाकात की और उनको अपडेट किया अपने जो काबुल के दौरे के हवाले से। इससे पहले माजी के अंदर ज़ालिम खलीलजाद साहब बहुत दफ़े ये कह चुके हैं कि अगर अफ़गानिस्तान में पीस आना है और अगर अफ़गानिस्तान की पीस टॉक्स ने सक्सीड करना है तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान की अफ़गान पॉलिसी तब्दील हो, और जब एक इंट्रा अफ़गान डायलॉग हो तो उसके साथ साथ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान भी गुफ्तगू हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक ऐसे वक्त पे जब अफ़गान पीस टॉक्स जो है वो तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं, क्या सचमुच हम कह सकते हैं कि जो अमेरिका का भी परसेप्शन है पाकिस्तान के हवाले से और जो उनका परसेप्शन है पाकिस्तान के रोल के हवाले से अफ़गानिस्तान में, क्या वो भी तब्दील हो रहा है? इस इशू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शाह महमूद साहब जो वज़ीर ख़ारजा हैं। वेलकम टू द शो सर। जी शुक्रिया। जी सर, तो आप हमें अपडेट देंगे कि आपकी जो आज मुलाकात हुई है ज़ालिम खलीलजाद साहब से, उसके अंदर क्या पेशरफ्त हुई है, क्या प्रोग्रेस हुई है? जी, आज मेरी उनसे सुबह नशिस्त हुई और अच्छी गुफ्तगू हुई। उन्होंने पहले तो मुझे अपडेट किया अब तक के जो डेवलपमेंट्स हैं, जो उनकी दोहा में नशिस्तें हुई, तवील नशिस्तें हुई, उसमें जो प्रोग्रेस थी उससे उन्हें आगाह किया। उन्होंने आगाह किया कि जो उनकी रूस और चीन के एनवॉय से 21 मार्च को जो मुलाकात हुई, जो तबादला ख्याल हुआ, उस पर उन्हें मुझे एतमाद में लिया। और जो यूरोपियन यूनियन की हाई रिप्रेजेंटेटिव हैं मोगेरिनी साहिबा,
उनसे जो उनकी गुफ्तगू हुई उसके बारे में भी उन्हें आगाह किया। एक तो मैं आपको ये बताता चलूं कि आज ये अमेरिका और एम्बेसडर खलीलजाद इस चीज़ पर मोतरफ हैं कि पाकिस्तान ने मुकम्मल तावन किया है और पाकिस्तान एक भरपूर किरदार अदा कर रहा है अफगानिस्तान में अमन आए, इस्तेहकाम हो। और मैंने भी उनको कहा कि आपकी कामयाबी के लिए हम दुआगो इसलिए भी हैं कि अगर अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम आता है तो उसके नेट बेनिफिशरीज पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान के मफादात के ऐन मुताबिक होगा। हमने आइंदा की नशिस्तों के बारे में भी तबादला ख्याल किया। आज पाकिस्तान में मुलाकातों के बाद वो वापस काबुल तशरीफ ले जाएंगे और काबुल के बाद फिर उनका एक इरादा है कि वो मॉस्को में गालिबन चीन, अमेरिका और रूस के जो साहिबान हैं उस पर तबादला ख्याल होगा और आपस में मिल बैठकर जो एक रीजनल अप्रोच की हम बात कर रहे हैं उसको सामने रखते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। कुरैशी साहब, जो अफगान पीस टॉक्स हैं उसके देयर टू पैरेलल पार्ट्स टू इट इफ आई में से एक तो ये है कि ऑफ कोर्स जो अफगान तालिबान है और अमेरिका के दरमियान गुफ्तगू हो वो जारी है। उसमें बहुत से ऑब्वियसली अभी कहते हैं कि हिकअप्स भी हैं, पॉइंट्स हैं जिस पे डिसएग्रीमेंट है, बट गुफ्तगू हो रही है। उसका दूसरा हिस्सा जो है वो है अफगान तालिबान और काबुल की हुकूमत में गुफ्तगू। क्या हम इस दूसरे हिस्से में कोई मदद कर सकते हैं, कोई रोल प्ले कर सकते हैं? यकीनन जो हम मदद कर सकते हैं हम करेंगे, क्योंकि देखिए इंट्रा अफगान डायलॉग के लिए हमने तो हमेशा इसकी हौसला अफजाई की है, हमने इनकरेज किया है कि अगर आपने वहाँ अमन हासिल करना है तो इंट्रा अफगान डायलॉग जो है वो बहुत ज़रूरी है, रिकन्सिलिएशन के अमल को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान ने एक आध तजवीज़ और भी उनसे शेयर की है इसी हवाले से सर, ये काबुल हुकूमत और अफगान तालिबान के हवाले से। जी जी जी, मैंने तजवीज़ उनसे शेयर की है। जब मैं बीजिंग गया था मैंने चीन के वजीर खारजा से भी शेयर की थी और उनका जो रिस्पांस था वो बड़ा पॉजिटिव था, मुस्बत था। मैंने आज इनसे भी शेयर की है और इन्हें भी कोई वो उसमें वजन दिखाई दिया। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको आपस में बिठाया जाए और बिठाकर मामलात को आगे बढ़ाया जाए। तो सर आपका क्या ख्याल है कि ये कब तक हो सकेगा? कोई टाइमलाइन में आपके दिमाग में है जब तक काबुल की हुकूमत और अफगान तालिबान एक दूसरे के आमने सामने बैठ सकेंगे? देखिए, एक तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह, मैं उम्मीद करता हूँ कि अब एक नशिस्त होनी है। अब आइंदा इसी महीने में, अप्रैल के महीने में, चंद रोज बाद दोहा में, तो मुतवक्की है कि दोहा में भी बात मुख्तलिफ जो सेगमेंट्स हैं अफगान सोसाइटी के उनको आपस में बिठाया जाए और गुफ्तगू को आगे बढ़ाया जाए। तो ये एक मुसलसल जद्दोजहद है, वो कोशिश जारी है। जो एक ब्रॉड फ्रेमवर्क है जिसपे पेशरफ्त हुई है और जहां अभी मजीद पेशरफ्त दरकार है उस पर भी उसके जो 4 पिलर्स हैं, 2 पिलर्स में पेशरफ्त हुई है और 2 पर मजीद काम जारी है, उस पर भी हमारा तबादला ख्याल हुआ। जी कुरैशी साहब, पिछले दिनों में कुछ थोड़ी सी तलखी सी हो गई थी अफगानिस्तान पाकिस्तान के दरमियान वजीर आज़म के एक इंटरव्यू के हवाले से। कैन वी होप कि वो जो तलखी थी वो अब ख़त्म हो गई है और वहाँ जो कन्फ्यूजन पैदा हुआ था, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, दैट्स ओवर नाउ? मैं समझता हूँ कि वो कन्फ्यूजन बेजा था, क्योंकि हम पहले कह चुके हैं हम तो फैसिलिटेटर्स हैं। अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में ना मुदाखलत हम करना चाहते हैं और ना उसकी ज़रूरत है। एक उसको डिस्टॉर्ट करके पेश किया गया, जिस तनाजुर में वज़ीर आज़म ने बात की थी उसको गालिबन उसको समझने में उनको दिक्कत हुई, लेकिन अब वो बात हम उससे आगे आ चुके हैं। सर ये जो सारा एक इंडिया अफगानिस्तान और क्या कहते हैं अमेरिका के डायलॉग है, इसके अंदर रशिया का क्या रोल हो सकता है? डू यू थिंक कि वो फैसिलिटेट कर सकता है जो अमेरिका और अफगान तालिबान के दरमियान डायलॉग हो रहा है, या वो मतलब कि सिर्फ वो पुरानी कोल्ड वॉर की राइवलरी के लिए उसको इस्तेमाल कर रहे हैं रशियंस? मैं समझता हूँ कि रशिया बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले कर सकता है और मैं समझता हूँ किसी हद तक रशिया रोल प्ले कर भी रहा है।
رشیا کا آن بورڈ ہونا میری رائے میں بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے، کیونکہ دیکھیے رشیا اس خطے کا ایک اہم ملک ہے اور اس کی اہمیت سے کوئی انکار کر نہیں سکتا. تو ایک ریجنل اپروچ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں چین کا کردار، اس میں روس کا کردار، اس میں ایران کا کردار، دیکھیے وہ بھی اہمیت رکھتا ہے. میں نے آج ان سے کہا، بالکل کہا کہ دیکھیے ایران کے ساتھ ان کے تعلقات میں تو کشیدگی ہے، لیکن یہ کہہ دینا کہ ایران کی اہمیت نہیں ہے یہ حقائق کے برعکس ہوگا. ایران کا بارڈر رکھتا ہے افغانستان کے ساتھ، تو ایران کی ایک اہمیت ہے اور ایران کی اہمیت سے ہمیں انکار نہیں کرنا چاہیے. اور اگر امریکہ نہیں تو اور ذرائع استعمال کیے جا سکتے ہیں جس سے ایران کو بھی آن بورڈ رکھنا میری رائے میں ضروری ہوگا. بہت بہت شکریہ شاہ صاحب نے وقت نکالا اور ہم سے بات کی. ناظرین، ناؤ ویل ٹیک اے شارٹ بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے چائلڈ ابیوز کیسز میں، جس کے اوپر ایک تازہ ترین رپورٹ سامنے آئی ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے بچوں کے ساتھ زیادتی کی، یعنی کہ چائلڈ ابیوز کی. اسی حوالے سے ایک آرگنائزیشن ساحل کی جو رپورٹ آئی ہے، انہوں نے اس رپورٹ کا نام رکھا ہے کرول نمبرز 2018، اور اس رپورٹ کے مطابق 2018 کے اندر 2017 سے اگر کمپیئر کیا جائے تو 11% جو انسیڈنٹس ہیں یا جو واقعات ہیں چائلڈ ابیوز کے وہ بڑھے ہیں. رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال میں پاکستان کے اندر 3832 چائلڈ ابیوز کے کیسز درج ہوئے تھے، یعنی کہ رپورٹ ہوئے تھے. اور اس میں اگر اس کو دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سال کے ہر دن 10 بچے ابیوز ہوئے تھے. یہ جو 3832 کا نمبر ہے، اس میں لڑکیوں کا جو تناسب تھا وہ 55% تھا اور لڑکوں کا جو تھا وہ 45% تھا. اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں منیزہ بانو صاحبہ، جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ساحل ہیں. ویلکم ٹو دا شو منیزہ صاحبہ. منیزہ صاحبہ، نمبرز تو جو آپ کی رپورٹ میں ہیں وہ کافی الارمنگ ہیں، ان کو پڑھ کے ذرا خوف سا آتا ہے، مگر نمبرز بڑھنے کا جو مطلب ہے، کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ واقعات 2018 میں زیادہ ہوئے، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ بات اب زیادہ ہوتی ہے چائلڈ ابیوز کی، اسپیشلی جب سے قصور کا واقعہ ہوا ہے اور زینب بچی کا جو کیس تھا، تو بیکاز دیر از مور ٹاک اباؤٹ اٹ، تو اویئرنیس بڑھی ہے اور اس لیے شاید رپورٹ زیادہ ہو رہے ہیں. ہم تو یہی سمجھتے ہیں جی کہ اویئرنیس بڑھ رہی ہے، لوگ رپورٹ کر رہے ہیں. اور ایک چیز جو ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکے اب زیادہ رپورٹ کرنے لگ گئے ہیں، تو وہ ایک بہت بڑا چینج ہے. پہلے بہت فرق تھا لڑکیوں کے کیسز میں اور لڑکوں کے، مگر اب لڑکوں کے زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں، جس سے ہمیں خیال آتا ہے کہ جو ایک ایکسیپٹڈ نارم تھا نا کہ جی ٹھیک ہے بچہ ہے، کیا ہے، لڑکا ہے، لڑکے خود سوچتے تھے کہ ٹھیک ہے کیا ایک چیز ہو گئی ہے جی، کوئی سیکھنے کا عمل ہو گیا ہے، کیا ہوا ہے. تو اب ہم سمجھتے ہیں وہ اس کو اس نظریے سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے اور ہمارے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. بٹ منیزہ صاحبہ، کیسز درج ہو رہے ہیں، آپ کے سارے جو فگرز ہیں وہ اس پہ بیسڈ ہیں، مگر ان میں کنوکشن کا ریٹ کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے جوڈیشل سسٹم کا ابھی بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اویئرنیس کو جج کرنے کا ایک بہت اہم طریقہ یہی ہوتا ہے کہ کنوکشن کا ریٹ کتنا زیادہ ہے. کیا عدالتی نظام میں بھی کوئی اویئرنیس آئی ہے؟ پولیس جس طرح انویسٹیگیٹ کرتی ہے اس میں کوئی فرق پڑا ہے؟ دیکھیں، دونوں قسم کے ہیں. آپ کے پاس بہت اچھی ججمنٹس، ہمیں بہت اچھی ججمنٹس ملی ہوئی ہیں، رائٹ اپ ٹو ڈیتھ سینٹنس، جو لائف امپریزنمنٹ تو پکے ہوتے ہیں اور 10 ایئرس سے کم نہیں ملا فار اینی کیسز. آپ ایگزیکٹ سال میں نہیں کر سکتے کیونکہ یہ کیسز بہت عرصہ چلتے ہیں. بالکل 2 سال، 3 سال، 5 سال، 7 سال تک. تو اس لیے وہ آپ نکال نہیں سکتے اتنی جلدی ریشو. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم پچھلے کافی سال پیچھے بھی چلے جائیں
تو اس وقت ہم نے 65 کنوکشنز تو کرائی ہیں، بٹ اٹس اے اسمال سم. مگر آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ 4000 بچے تقریباً جو ہیں یہ سب تو کیس کے لیے آتے بھی نہیں ہیں نا. اچھا، تو یہ جو رجسٹر ہوتے ہیں کیس، یہ کیا آپ کے پاس رجسٹر ہو رہے ہیں، پولیس تھانے میں ہو رہے ہیں؟ ہاؤ آر یو ڈیٹرمننگ دس نمبر؟ رپورٹڈ کیسز ہوتے ہیں اور ہم پھر پولیس تھانے فون کرتے ہیں. ایک ہم ویریفائی کرتے ہیں اور ایک کیونکہ تو یہ آپ کے پاس کوئی ہیلپ لائن ہے جہاں رپورٹ ہوتے ہیں؟ ہمارے پاس بھی ہے، بالکل ہے، اور ہمارے پاس بھی رپورٹس آتی ہیں، ڈائریکٹ بھی آتی ہیں کم. مگر یہ جو تعداد ہے یہ ہم صرف نیوز پیپر سے لے رہے ہیں. ان کو ہم نہ ہی صرف فون کر کے پوچھتے بھی ہیں، مگر ہم کیونکہ مفت قانونی مدد دیتے ہیں تو ہم یہاں پہ خط بھیجتے ہیں کہ جی ہم اویلیبل ہیں. اگر وکٹم فیملی کے ایڈریس ہے تو ان کو بھی بھیجتے ہیں کہ جی اگر وہ قانونی مدد چاہ رہے ہیں تو ہم اویلیبل ہیں. اور ہمارے تو 5 دفتر ہیں جہاں پہ ہمارے اپنے لائرز ہیں، مگر ہمارے پاس کوئی 150 لائرز ہیں جو پورے ملک میں ہمیں کہیں بھی اویلیبل ہیں ایسے کیس کرنے کے لیے. یہ جو کیسز اس طرح کے اب رپورٹ ہو رہے ہیں، کیا یہ کین وی سے کہ ہر صوبے سے مور اور لیس ایکول ہی رپورٹ ہو رہے ہیں، یا اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ایک ایسا صوبہ ہے جس میں زیادہ شاید رپورٹ ہو رہے ہیں اور کہیں سے بالکل خبر نہیں آتی، اور وہ کون سے صوبے ہیں؟ دیکھیں سب سے زیادہ آپ کو پنجاب سے آئیں گے، کیونکہ وہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ رپورٹنگ کی فیسلٹی ہے، تھانے زیادہ ہیں، لوگ پہنچ بھی سکتے ہیں، آبادی بھی ہے، اور مے بی آپ لوگوں کی جو نیوز پیپرز کی پہنچ ہے وہ بھی زیادہ ہے. سب سے زیادہ کم ہمیں آتے ہیں بلوچستان، گلگت. ان کے کلچرز بھی جو ہے نا وہ آپ سامنے نہیں آنے دیں گے. ایک تو وہ بھی ہے. کے پی بھی کم، حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہاں بہت ہوتا ہے، مگر بہت کم آتا ہے سامنے ان نیوز پیپر. اور سندھ کا کیا؟ سندھ کا پنجاب کی طرح ہائی نمبر ہائی ہے. سو اٹ ڈز میک اے ڈفرنس کہ کتنی وہاں سے رپورٹنگ ہو رہی ہے اور کتنی اویئرنیس ہے. اس میں کیا اقدام اس طرح کے ہیں جو حکومتیں لے سکتی ہیں جس سے ایٹ لیسٹ اویئرنیس تو بڑھے اور لوگ رپورٹ کریں، اور پھر باقی تو اس کے حوالے سے ہم بات کر ہی سکتے ہیں کہ اور کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، اب اویئرنیس تو ہمارا ایک میجر پروگرام ہمارا بھی ہوتا ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر گورنمنٹ کریکولم میں ڈال دے، سکولز میں یہ اویئرنیس دیں زیادہ. ہماری تو ایک چھوٹی پہنچ ہے نا، ہم نے حالانکہ کوئی 20,000 اسکول میں، واٹ از 20,000؟ کچھ بھی نہیں ہے. اور حالانکہ ہم نے ٹریننگ دی ہوئی ہے ان کے ماسٹر ٹرینرز کو فار کیپٹل سٹی، مگر وہ بھی شاید اب بھی ہر اسکول تک نہیں پہنچی انفارمیشن. بٹ یہ ہے اگر یہ چائلڈ فرینڈلی کورٹس کر دے جس میں بچوں کو تکلیف نہ ہو آ کے بیان دینے میں، ان کی پروٹیکشن ہو، ان کو اور لوگوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ. بہت بہت شکریہ منیزہ صاحبہ، آپ نے تفصیل سے ہم سے بات کی. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ناؤ وی ول بی بیک نیکسٹ ویک.